Right guys, yan. Pwede na nating i-spray to. Pang-apat. Yan. Pahinga tayo konti. Mainit na, alas 9 na kasi. Yan guys. Hindi naman kasi natin ano to guys, mabilisan yung pag-spray kasi marami na yung bunga. Pag binilisan natin, mababali yung mga bunga nila guys. Tulad yan. Kaya masisira lang pag binilisan natin. Ay, malapit na rin guys eh. Pagkatapos na ito, uwi na rin tayo. Pang-apat. Yan. Naubos na pala yung ano natin, yung gamot na pang-insekto. Dapat 3 lang sana kaso 4. Hindi natin kasi mabilisan yung ano, pag-spray. Yan guys. Meron pang natitirang 2 tipak na spray natin. Okay, thank you for watching guys. Sana hindi kayo magsawa sa aking video. God bless us all. Right.